Naga. Anh thấy là goblok gitu. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Makan bubur sumsum tanpa dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Oke guys, kalian welcome back to my channel. Oke, jadi kesempatan kali ini video di harapan aya naon yuk. Alah, asisten naon sih? Cuma colok lamo. Sabar. Oke guys, jadi di DT aya Siki anu buleud-buleud alias ramutan. Ayah baukannya. No. Aya ramutan guys, pokoknya mah jadi arek bukbang asinan ramutan. Di dia aya kanongnong. Kedong-dong gitu. Aya kadongnong terus, ieu terus. Wah, tambah cabe atuh. Cabe. Aya terus deui ieu naon ieu? Jeruk lemon. Jeruk. Mana jeruk lemon? Jeruk purut. Jeruk purut. Terus ieu teh sarua kadongdong. Udah begitu. Ieu teh dicampur tadi teh nyeun teh sakumaha harus Cai. cengek atuh ieu samalna. Sambal nate tadi teh 35 siki. Ah, saeutik atuh. 35 siki 5.505 mg. Wah, tuh cai lagi. 70 meter. 70 meter per Persegi. detik. Wah, cicing atuh geus teu kuatnya. Kita habak saja guys, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, baca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Barik lana. barik lana Bima rojakana. bima rojakana. Iya, aing teh bener sih eta najis aing idola kasih ya. Poin balik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Aing heula ku aing Bismillahirrahmanirrahim. Atuh turutan. Anjing ngorong-ngorong jegur. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojakana wakina ada benar. Amin. Oke. Kita ajarin cairnya guys. Kita mulai dari yang pertama buat kalian guys. Oke, Ini. buat kalian. Aduh. Udah sekali guys. Ini buat kalian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, murah guys, berbagoy. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bohong. Airnya dulu. Kita suruput bismillahirrahmanirrahim. Caina. Aduh. Akhirnya langsung Ampura, guys. yang kayak nyeri lah. Aduh. Oke, aing teh kuleungeun di akan teh. Saking ladana. Nyeri beteng langsung beteng aing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asaan gila anu di pasar teh yuk. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bau cabe. Anu di pasar. Langsung airnya guys. Ribu sekali guys, aduh. Ininya guys. Bunuhkeun si Cina, Oke. Kadong-dong ya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat baik sekali guys. Minum airnya guys. Naga. Asaan gila anu di pasar gila. Airnya lagi guys. Makan lagi kedong-dongnya anjing nyeri beteng anjing muncrat gila ka. Yo rambutan tadi menang maling di pipir tatangga. Lima aing oge. Maling pokoknya menang sakarung guys. Aduh. Udah. Aku leungeun kagok. Bunuhkeun dirinya. Kita cobain anggurnya. Wenteng belut. Coba. Aing saya goblok gitu. Mantap. Getar. Gelo-gelo. Ayo mau cai. Ini man ko cai yuk. Cai.
Mungkin madami na aing. Aing kabasakan. Alara na goblog. Dong guys. Isa pang dulu. Makan lagi guys. Tang Baru kena kan? kayo bilang kebahat ng beli. Segelong atuh. Lagi guys. Banyak na gas kina. Gelag yang panas yang modal. Nggak sih kapayo no? Alah tuh ini. Maka tolongan yang bobor-bobotan boga duit yang beli pempes. Tuh dibukanya tadi si Kina. Udah buka-buka anjing lah. Saya kan bikin. Kina. Enggak lain. Kadang-kadang boleh kan guys. Jadi betul langsung kayak anjing mah. Nah, anjing betul. Sabar. Kadang bentak sama pokoknya. Dua aja. Yalah Gusti, hampura guys aya. Mau loba ngomong ayeuna mah. Mau loba ngomong ka ditu ka dieu. Ka hiji teh ngeunah. Kedua lada. Katilu lamun ngomong ke ngasal bujur. Mari makan. Mari dige boy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini betul. Buru-buru ya. Pokoknya dang tuh. Nanyal padahal. Nanti power speed itu ya. Pokoknya mah guys, mau loba ngomong. Nanti tadi ya colok lamot ya. Angin betul. Jorok. Ada ya mah, lah nyerah. Sambal geledek. Kekuatan 7.000 km per skala liter. Per skala liter. Ini betul. Ini betul. Dulu guys. Bener wae teh. Palah ya maka WC ya. Saan panglanan nya. Kung kana kuat dia aing. Yang kadang cengit dia. Kilo aing dia. Itu ya. Sungguhnya. Bahal goblok kan. Bijilan kesang. Kenja.
Hindi dia kasanganya iya tah. Kasang Betul. si Manjundak. Jadi gitu. Jadi sian kejo, bakal kang ngalbok nu kieu. Jadi bolak-balik kita muncul teh ku Indonesia. Oke guys. Ka apotek langsung lah aing. Obat kuat. Itu beda lagi. Surudut lagi guys. Surudut lagi. Temen nonton aglis kan YouTube. Muah. Siki, dioper-oper ka dia Siki oge. Salah. Ning, tabari peureum matakan jaja. Anjing. Ngalecina jeung anjing. Pulang. Anjing gua nganas dia adekeun magong ge. Surudut lagi guys. Jadi, sakit aja. Kagok gelo ieu mah. Tamun diasaan kumararane yeuh. Mau loba ngomong ya. Dia obok-obok aja. Dia obok-obok. Rasa nage, rasa di udak-udak jelema ge lo. Lupa. Lupa guys. Iya, lagi ayo. Habak lagi ya. Gelo juga gerungan cina barajek padahal jelema ge. Ada jelema gara lelo. Jelema gelo kabeh. Ini kebol ayam. Wah, dikelas apa? Jangan lupa Ya teman-teman, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke guys. Nanti diberi rambutan. Aktifkan tombol loncengnya, jangan lupa subscribe. Jangan lupa nih kalian ngambek ya. Menurut mah ribet lagi.